Good morning, Dabarkads. Good morning, mga Dabarkads. Good morning, Dabarkads. Morning. Shout out portion muna tayo dito sa ano, sandali lang. Nauna ka pa eh, may listahan ako rito eh. Ano to sa Montalban Rizal, kaya pa shoutout si Arthur Rostado, James Dumlao, Glenn Dumlao, AC Luke, Michelle MRPC. Almost 2 minutes. Alas 7. Buti may signal tayo rito. Malakas signal dito. Malakas. Ito malakas link to. Joey, pagigising! Mga mapuputol Justin Tayag ng Asuncion, Loading Station, Road Gym, Catabas. Si Justin Tayag Si Justin Tayag shoutout na rin sa mga bossing natin dyan. Shoutout. Tatlong itlog. Joel Calalo, Boy Medrano, Boy Prenge, Boy Balot. Si Kirby, Boy Balot. Si Boy Balot. Michael De Guzman. Si Boss Jun ang ang traffic enforcer dyan sa Baisa. 1 minute. Good morning, Justin Tayag. Boss Spring, Justin Tayag. Tropa ko yun. Nangunguna raw Bong Porlas. Matias Towen, Cholo Bakay, G Bilalon. 20 seconds. Richard Diwa. Andahan mo lang pare nandito to sa Bong Miranda, Noel Miranda. 5, 4, 3, 2, 1. Alas 7. Release Mino Pascual. Wala po. Na-release na po. Good luck. Ibo nyo. Ayun, konti lang tayo na yun. Good luck. Huling natin. Nakagad 1 hits bugaw. Natakot na yata. Pauwi na Wala na pare. Mga 2,000 siguro yan. Hindi lang. Justin Julia Nandaan ka lang pare.
Oh, diretso na ha. Pauwi na dyan ibon nyo. Tasyo. Alfredo Cabintoy. Ako kamay dyan. Sige po. Wala na po. Joey, wala na. Ano? Meron. Meron pa pala, oh. Kirby Gaspar. Rebel Oginoy. Hindi na ganun may dito eh, no? Sige na po. Babay na po. Lalakan. Abay. Ha? Lalakan. Neris Rosales Palma. Baka lalakan na sa buhay. Sige na po. Babay.